The top club. Nag-vlog din. We're preparing now and then we're good. Si Ryan. Yes. Ano ni sir? Yun si Coffee. Wukan. His name is Jeff. Sila is there. Hello guys. Ito na. Ito yung view namin. Tapos kagabi sobrang ganda din ng view. Ito yung river dito. See the river. This is set. Very good. Sana. Yes. Para tatlo na. Thank you Wala pa akong binibigay sa'yo. Pero i-view mo na yung YouTube channel ko. Sige. Okay na. Ay, pinaggalat ko sa ating yun. Yung Zambales River, guys. Go pick. Yes. Hey. Diba? Diyan. Yes. Wala na. Ay dong. Ano mo ng bag? Wait lang. Wait lang ha, videohan kita. Wait. Hello, say hi. Wow. Kaya. Iba talaga. Ay. Hindi mas ganyan. Kaysa dun sa trail na. Ang ganda ng video mo dyan. Ganda? We're done here. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Hi, everyone! Taktak! Sa vlog na to. With the Kuya Arthur, I will... Ang picture na. Grabe, ang ganda. Andito pa. Parang 3 hours na. Lamig na dun di pagbaba. No? This is video. Hi dong. Hindi dito lang sa yung gantong open. May alak? Okay lang. Hindi kami umiinom ha. Ito lang siya. Chocolate. For... Hello. Take 30 minutes kami dito. Pero pag malupitan talaga, kahit luman natin yung soft talaga. Parang something. So guys, tapos kami mag-take 30 minutes. And we're heading to the summit of Mount Tapulaw. May Jerry na sa likod. I-picture mo nga, babe. Ayan o. Ayun na, alis na. Wala na, umalis na. Ayun na, alis na. Ayun o. Dream adventure. Di kanunal na lang, di ba dong? Mall! Dito, early lunch. And then, say hi to our vlog. Aray ko naman. Cam chart. Jesus. This is it, guys. Fog. Ayan siya, guys. Ay, lumayas ka dyan. Sabi na. Ewan ko. Dinugo ako, guys. Asan na si kasama ko? May tama ka na sa kilay ha. Ito na ba yung summit? Asan yung...
Kilometer 18. Ay, ang regla ko tong. Dami oh. Na-stress ako, be. Sa ano, ang ganda. Ita. Ako, guys. Ito, 18 pa, nasakpan ako. 18 kilometers kami dati. Nice. I'm still here with the Sea of Kid and everything. But we survived. Hindi pwedeng hindi ka po magjowa. Oo, be. Tayo ka dun, be. Ganda yung aura. Dahan-dahan. Hi, guys. Alright, thank you. Bye-bye. Eh, oo, kasi hindi nila may kita. Hi, guys. So, eto na yung kilometer. Oh, yeah. Kahit dun ka na mag-pictures. Kuya, natamaan na. Kilometer 18. Ano? Siya yung taas, ha? Okay na. Thank you. Ikaw na, be. Go, be. Guys. Ang tent. Oh, hey, ka-dreamer. Mali ako kanina na... Oh, guys, dinugog. Alright, thank you. 1, 2. Kuya, let's go! Hindi sila sasama. Oh my God! Congratulations! I hate top tram. Where is the limatic? Ayan, ganyan lang nag- Or 5. Oh my... Tadan! Walang signal dito, no? Or... Hirap. Saan ako pupunta? So, this is our chef today. Correct. Hanapin ko siya. Ay, ganun. Sita. Ako munang... Of course.